Yes, we will now proceed to the political forum of the two vice gubernatorial candidates who are present this evening. And to inform the public, lahat po ng tumatakbong vice governor para sa probinsya ng Aklan, pinadalhan po namin ng invitation. They are Mr. Jonathan Cabrera, Attorney Reynaldo Boy Quimpo, and Attorney Emmanuel Sodusta. With us here tonight, the two of the vice gubernatorial candidate for the province of Aklan. Let us all welcome Vice Governor Attorney Reynaldo Boy Quimpo. From Tibiog, Aklan, and Mr. Jonathan Cabrera of People's Reform Party. Thank you, gentlemen. Again, reminder po sa mga supporters, mamaya, pag nagsasalita yung ating mga kandidato, huwag po tayo mag-interfere, okay? Patapusin muna natin ang time nila bago kayo pumalakpak. And no foul words, please. Yes po. Please respect po our candidates because we are here para pamatian rada nga platform of governance. Siguro hay naman kita hay may tinunan ag may pinaniiran. So let's stick with it, okay? So I am clear. If you will not follow, of course, with the rules, I will as well request the members of the PNP, Kalibo PNP, to escort you outside the venue. Dahil hindi naman po kayo kawalan sa amin. Thank you so much. We will have the same ground rules or debate rules. Pareho sa aton kay na ginubra. Pero aton nga mga kandidato will be given 3 minutes opening statement. And then, panelists will have their questions for the round 1, and the round 2 will be the social media questions. Okay. First, to give us his opening statement, we'll give him 3 minutes. Ladies and gentlemen, let's welcome Vice Governor Boy Quimpo. Sa akon nga mga pinalanggang kasimanwang Akyanon, may dayad nga gabi katon tanan. Raya, huro inyong presente nga Vice Gobernador, si Attorney Boy Mijares Quimpo, natawo ag nagbahol sa Banwa, Kalibo, Probinsya, Aklan. Naileher sa akon nga unang termino ko 2016, gintawan padayon nga mandato, kumpiyansa, suporta kung aton nga mapamuyukanon ko 2019. Makaron sa sugod kung anom nga dagon nga ako ro nagserbisyo kinyo bilang inyong Vice Gobernador ang dumaga kung aton nga hunta probinsyal. Wa gid ako magpabaya ag akon gid nga gintinguha nga makahatod gakaigo nga serbisyo sa aton nga mga pamuyong Akyanon. Mga serbisyo nga kinahanglanon gid kung aton nga mga pamuyo nga bigid rong aton nga mga kubos nga maigmangod. Raya ro ginatawag nga katilingbanon nga serbisyo o social services. Pero akon nga gitawan prioridad sa akon nga anom nga dagon hayrong edukasyon. Pero edukasyon daya pero programa nga kinahanglanon gid kung aton nga mga pamatanon, kinahanglanon gid kung aton nga mga ginikanan nga mabuligan sanda nga makaagom ro andang mga inunga
itmadayad nga edukasyon sa kolehiyo para magamit nanda nga armas sa andang pag-atubang sa pag-abuton. Magamit nanda nga maimprobar ng andang estado sa pagpangubuhi. Magamit nanda para makabulig sanda sa andang pamilya, sa komunidad, ag sa aton nga probinsya Taclan. Nga ni roamon nga ginduso, ginpunduhan, ag ginimplementar nga programa hay sa edukasyon. Roaton nga gobyerno probinsyal, may aton nga rang ginatawag nga Provincial Government College Scholarship Program. Ginpundar da ni Governor Joben, ag padayon, ginpabasko, ginimprobar, dungdaya nga rang programa. Pag-umpisa nga nagpungko ako bilang inyong vice-gobernador, rupundo kung raya nga programa, Provincial Government College Scholarship Program, hay 19.5 milyones. Makaroon nga 2022, rupundo kara 50 milyones. Your time's up po, Vice Gov. Thank you so much. Okay, so at this point in time, let us all welcome to hear his 3-minute opening statement from People's Reform Party, Mr. Jonathan Cabrera. Timer starts now. Salamat sa akong mga kaibahan sa profesyon. Sa inyo tanan-tanan, mga pinalangga ko ng mga klanon. Ako po si Jonathan Cabrera, 44 anyos, taga Isla It Boracay. 25 anyos na ako nga nagaserbisyo sa mga aklanon bilang mediaman. Kilala nyo man ako. Halin pa ko una sa bombo ng empleyo, makaron tagana it radyo todo Aklan. Katunga it akon nga kabuhi gindevote ko sa pagserbisyo sa mga aklanon bilang mediaman in a private capacity. Gintawan it limog roaton nga mga pobre nga mga pumuluyo. Ginrisgo man roakon nga kabuhi. Nangin subject man kita it mga kaso pagpamalag even sa pag-attempt nga patsyon. Salamat sa Ginoo, buhi man ako sa gihapon. Sa adlaw-adlaw ko nga pag-practice bilang mediaman ni Taclan, adlaw-adlaw ko man nga naiistorya roaton nga mga pobre nga mga pumuluyo. Nagalapit kakon, nagatangis, itanda nga mga problema. Problema sa ospital, problema sa edukasyon, problema sa andang pangabuhian, problema sa ayuda, ag iban pa. Hindi ko maitao gusto kong solusyon sa andang nga mga problema bangod limitado man lang rong akon nga resources bilang mediaman. Gani nakaisip ako, hambal ko, gusto ko nga mangin opisyal it gobyerno. Agod nga rong mga pobre nga madali maglapit kakon, magatao ako it akon nga bulig bilang mediaman, and at the same time kaistorya ng dalagi rong anda nga provincial official kapin pa kon busy gobernador. Sa raya nga punto, madasig naton nga maitao rong solusyon sa mga problema it aton nga mga pobre nga mga aklanon. Nga indi ron kinahanglan pa nga pag-ipasa-pasa, indi ron kinahanglan pa nga pagpabudlayan. Bangod ako nagapati, pag mahirap ang tao, dapat wag na nating pahirapan pa. Kaya ako po kumakandidato bilang vice-gobernador. Klaro ro akon nga mensahe. Ako rong kandidato it mga pobre nga aklanon. Jonathan Cabrera, kaaway ang mga kurap at kakampi ng mga mahihirap. Thank you so much, Mr. Jonathan Cabrera. And now we will proceed to our panelists. First, the first round for our vice gubernatorial debate. Yes. We will we assure na rin kami ni Ma'am Sharon na ready na yung mga panelists natin for your questions. At nakita namin nag-raise ng hand from PCCI Aklan, Ma'am Josefina de la Cruz, ma'am. Hello, good evening po. Good evening, gentlemen. The pandemic has severely affected the local businesses in Aklan. We are still struggling to recover, and a lot of us are still
trying to recover from debt or utang. What are the top 2 legislations you will advocate to promote the economic recovery to the benefit of the SMEs of Aklan? First, we'll answer Vice Governor and followed by Mr. Jonathan Cabrera. Vice Gov, you will answer first. You'll be given 2 minutes to answer the question. Thank Timer you. starts now. Thank you for that question from PCCI. Now, ro pangutana nano ro proponer ng mga layi or ordenansa para ma-boost naton or we can jumpstart the economic recovery. Now we are still under pandemic and it's a good thing that slowly, gradually inabuksan nyo naton rong aton nga turismo sa isla at Boracay. Pero once nga magsigidas kon ro aton nga ron nga turismo sa Boracay, spillover business karon tanan all over the province of Aklan. Kasahid ka unaon karon the employment. Unaon karon do supply of goods and services. So nano nga ordinansa ra aton pa nga kinanglan nga ipundar o bagayon para gid naton ma-jumpstart rong aton nga ekonomiya. Kasahid man siguro kamo if you're familiar with the Capitol Compound, ongoing makaron do atong construction ko aton ngaron nga Provincial Trade and Tourism Investment Center. Pero katayuan kara, tawan naton it forum, rong aton nga mga small and medium industries, rong aton nga mga maintok nga mga negosyante, sangka pasilidad where they can promote their products and at the same time make it as a venue, no, for them to interact with the government on how we can further promote economic recovery here in the province of Aklan. May amon makaroon nga ginapundar and ongoing runtanan, no, sa sector agriculture. If you've been to Barangay Nalok, una raton nga mga bag-o nga inobasyon sa agrikultura, mga bag-o nga sistema, teknolohiya. Follow-up question, Ma'am Josefina. So, any specific legislation or ordinance or existing na po sila ngayon? 1 minute, sir. Roaton nga now proposed legislation on agriculture. May aton nga ron nga ginpundar nga Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center. Pero wa nakita karon it ordinansa covering that project. So royon ro amon nga proponer makaron to come up with an ordinance, no, institutionalizing the programs, projects nga nakasugod runa sa ruin nga ron nga programa. Una karon do programa sa high value crops, programa sa atong fisheries, programa pa and trainings for aton nga out of school youth. So we can, in fact, it's already ongoing. We already have a draft of the proposed ordinance institutionalizing. Time is up, Attorney Boy. Sa agrikultura. Thank you. And the same question to be answered by Mr. Jonathan Cabrera. Question from Josefina de la Cruz of PCCI Aklan. Sir, you have 2 minutes to answer the question. Thank you. Ma'am, sa panahon it pandemya, ginpasar it national government under the General Appropriations Act rong Bayanihan to Heal as One. Mabahol ro mga pundo nga budget nga gin-allocated national government paagi sa mga government financial institutions supposed to be i-implement it mga national agencies like the Department of Trade and Industry. Kung ako nga magdaog nga busy gobernador, immediately makikipag istorya kita sa mga line national government agencies. Magapatawag kita it meeting in aid of legislation agod nga maistoryahan kung papaano maalalayan rumaintok naton nga mga negosyante nga maka-avail kurayang nga funding, no, nga halin sa national government. Pangaywa, ako po spokesperson it More Power Iloilo. Provider makaron it
pinakabarato nga kuryente sa bilog nga Pilipinas. Yung kuryente sa Iloilo, wherein ako ay consultant, is only 6 pesos and 60 centavos. Kasayod kita, mabahol nga bulig sa mga negosyante nga makabawi kung rong aton nga ginabayaran nga kuryente ay barato. That's number 1. Pangaywa, kung barato rong kuryente, maka-attract it maabo nga mga investors, manganganak ng trabaho, mabubuhay ang mga pobre nga mga aklanon. Bilang isang vice-gobernador, isa duyon sa aton nga tawanit atensyon, nga ipatawag ng aton nga mga taga-Akelco, haman hindi ninyo mahimo nga pabaratuhon rong presyo it kuryente sa Aklan. Kung nagawa natin sa Iloilo, gagawin natin dito sa Aklan. Thank you. Thank you so much. Any follow-up question? Doc Rebecca? So there's no follow-up question from Ma'am Zafina de la Cruz. So we will now proceed with our next panelist to ask a question, Mr. Johnny Dayang, sir. And to answer it first, Mr. Jonathan Cabrera. Mr. Cabrera, maya din nabuksan ni Vice Governor Ruicio at agricultural programs. May dahil nga programa, I think it concerns food security that will ensure the survival of our people. What I would be looking forward is a specific program, a specific project like putting terminals for vegetables, for fishes, for the harvest of our fishermen. Kailangan may mga terminal yan para ma-secure raw viability ko andang endeavor or enterprise ko atong farmers and mga vegetable growers. Kasi kung hindi, bukod specific, kung programa lang, it will be dependent on national budget at saka, pero kung mga specific project yan, base kung may mga partnership para mga private at government. So, it will be a good project for our people sa food security, and perhaps you can go into facing problems about our current problems on pandemics. So what's the question, sir? The question is, what are the possible projects that you can put up, specific projects like terminal, fish terminal, is the question. Are you in favor of those Yes po. projects? We are in favor. Taga-isla ako it Boracay. Number 1, nakasayod kita it demand nga kinahanglanon it isla. Ag nakasayod kita nga rong demand sa agrikultura, pagkaon nga ginasupply sa Boracay, nagahalin pa sa iban nga probinsya. This is a public knowledge. Aklan province nag-agricultural province. Manami maabo nga mga project sa agriculture o aton nga provincial government. Nakikita naton, salamat sa aton nga sangguniang panlalawigan kay board member De La Cruz, no, nga champion sa agrikultura. Kung ako magdaog nga vice-gobernador, isa sa nakita ko maduwa sa pag-ubrahit mga food terminal, hay to invite pagid it mga eksperto gid sa ginatawag nga agrikultura ag dalon ro andang technical know-how on how to train. Kung kinahanglanon naton nga i-cluster ang banwa-banwa, isa ka banwa ano gid balarong produkto nga dapat mo i-producer? Sibuyas ba? Ahos, isa ka banwa, ano gid balarong dapat nimo nga i-producer? And with that, sandarong maga-invest. It's a public-private partnership that we will be promoting. Sandarong maga-training, sandarong maga-kapital sa pag-cultivate, hasta sa pag-harvest. Ag sa daman, rong maga-obra it finish nga mga product bilang aton nga mga customer. In that way, makita gid naton rong di kalidad nga produkto nga acceptable sa kinahanglanon it aton nga mga turista ag konsumidor sa aton nga probinsya Itaklan. Opo. So we will invite investors and engage into public-private partnerships. We have an ordinance on that, PPP ordinance of the province of Aklan. Thank you po. You have follow-up questions, Sir
Johnny Dayang? O wala na po? Well, I want, it was started by Vice Governor Kimpo, yung food security program covering agriculture and fishery. I think he has some ideas also, aside from putting up terminals to ensure the viability of the enterprise of our farmers and fishermen. I would like some elucidation further. Sorry to cut you short, Sir Dayang. Is there a follow-up question for Mr. Cabrera? Or intended for Vice Governor Kimpo? Exactly, he would react to what Mr. Cabrera said. I think he might have some more ideas about. He started it, he founded it earlier. We will have the same question to be answered by our candidates. So, Attorney Boy, Vice Governor Boy Kimpo will answer the first question that you raise. Well, actually, pag-abot sa programa sa agrikultura, ratong ginaproponer nga bukod at plano. This is already an ongoing project. Agrokatuyuan ka na, ga-train kita, it mga local nga potential nga investors would also engage in the production of high-value crops. Ngayon, una sa aton nga rong fasilidad, una gon, demonstration farm doon and training facility. We have the training center, una rato mga technicians, in fact ongoing raton yung mga trainings. So katuyuan ka ra to encourage, entice locals raton nga rang gusto bukod at foreign nga magsugod pasandarya, no? Aton ang gusto nga pabahuon ipundar gidarya pro aton mismo nga mga local nga investors. No? So una undon, ongoing undon, and katuyuan nga ni karon is to provide the food requirements of our tourists in Boracay. Sa makaron wa nga ni 10%, pero mga pagkaon nga daghalin mismo riya katon sa probinsya Taggan. Maron yan iginpundar namon pero ruyon nga ron nga fasilidad precisely para umpisahan improbahon ibubrahon nga moderno pro production pagkaon riya sa aton nga probinsya. Una man, probinsya mismo nagpundo karon, wa taron gasalig sa mga gina-download nga programa kung aton nga national government. Kay kita mismo riya nagpundar karon, nagalukar sarili nga pundo para masustain naton continuous don. I would invite everyone to visit our facility makita ninyo una aton nga ron nga mga proyekto ongoing nakakabenepisyo gid kabuan naton. Especially raton karon freshwater tilapia hatchery ginapatubod ron, ginaproduce kita karon 50,000 fries a month. That's for dispersal. Kung sino mga interesado mag-engage in tilapia production, una. Thank you so much, Vice Gov. Your time is up. Okay. Next, we will proceed to another member of our panelists. We have which ones? Sir George Gomez. After Sir George, Dr. Rebecca Barrios. First to answer the question is Vice Governor Boy Kimpo. Okay. Para kay Governor Boy, abugid nga mga akyanon ro nagasalig sa mga kaigbataan nga mga overseas Filipino workers. Ro mga OFW sa akyan ro kusog aton nga middle class economy. Agrarya ro isaya nga source of funds mga tao para mabuhi ro negosyo sa mga kabaranggayan. Ro masakit nga sitwasyon hay wa kita programa para kanda kung saan tayo magmasakit o magretiro bilang OFWs o kung sanda hay ginakuhang pinansyal para makabalik sa andang mga trabaho. O wa man nga ni siguro kita matawag nga transitional housing para sa mga manugbalik nga mga OFW sa Manila nga kung siin hay nagaproblema sanda sa maistaran agon amat hay nadugaan pasanda mga pagkabutang dahil magayo sa airport again safe ro andang mga ginaistaran. Ro akong pangutana base sa problema nga ginhathat mga OFW sa akyan. Ano ro mga programa nga nahaobra ag pagaobrahon pa para mabuligan sanda? Actually ro problema nga ron mga overseas Filipino workers. May mga concrete programa rong aton nga national government sa aton nga OWA or Overseas Welfare Administration, no? May mga programa sanda so rin nga ron yung mga
habang natapos ang kontrata to, nagpending huwat sanda re-employment, may mga support programs rong aton nga national government. Nauriya sa probinsya Tagan, abo utak kita nga mga overseas Filipino workers yung nagbisita nga ni sa aton nga ron nga pasilidad sa Nalook. Ang gusto man nga turuan sanda nga magpundar man maskin on a smaller scale, it makaroon niya proyekto para andang kitaan habang iya sanda, habang nagahuwat sanda, nga tawgon sanda kung andang foreign employer. Aga mabuligan anda at the same time ro anda nga pamilya riya. Abo karon yon, mga pilang bilugon karon do ka-interest. Ag nagapundar sanda on a smaller scale kung aton nga rong inatawag nga greenhouse facility. May una ron nga greenhouse, may una man nga rain shelter, may open type man kita, depende sa budget ko aton nga ron nga naga-interest. May una man abuong kita nga panawan, gin training. In fact ginaagtunan kita technician sa nabagay, maskin backyard nga ron nga tilapia pan. Abuong karon do nag-umpisa. Una ratong technician ga provide it technical know-how, ag kita mismo gatao kita tilapia fries nga libre. Basta interesado ka, una aro probinsya. Katuyuan karon bukod at negosyo. Katuyuan karon para buligan rong aton nga mga kasimanwa nga naga-interest to engage into that type of income generating project. Thank you for that question. Thank you, Vice Governor Kimpo. Any follow-up question? Follow-up question. Sir Boy, there's a follow-up question. Tatlong ka problema ro ginhathat ko rin nga rin nga investment para sa mga OFWs kaya naga-retire doon do andang solusyon. Pero paano rin nga mga OFW nga hindi sanda makabalik dahil wasan da pocket money, may andang kontrata yon, pagto sanda sa Manila hindi sanda kaagto, hindi sa kabalik dahil wasan da ginatawag nga financial nga bullying. Pag agbot nanda sa Manila hindi man sanda maka stay ang libre sa hotel. Waon nga ni sanda financial nga bullying para makabalik, igto pa sa hotel sa Metro Manila magastusan pa sanda. So may konkreto ba kita nga programa para di karasan? Well, 1 minute to answer the question, Sir Boy. To be truthful about it, roaton nga gobyerno lokal, wa it konkreto nga programa pag-abot rin karon. Roan ng pinangan karon kwarta nga financial. Nga nang magamit para makabalik sanda sa natrabaho. Pero gobyerno provincial wa taron nga pautang it kwarta. No? But then may aton nga in fact may bangko pero nga aton nga OWA nga nagatauman it low interest rate nga pautang sa aton nga mga overseas Filipino workers. In the meantime, ginanganon sanda pending nga wa pa sanda na redeploy sa andang foreign employment. So ruyo to programa. Now whether kita rin sa probinsya, whether we can also institute a similar program nga ga-provide it financing sa aton nga mga overseas workers at this point in time nga prangka ako mabudlayan ng probinsya ay bukod na doyon do mandato kung local government wat nag-aayuda paagi sa pagpautang it kwarta. Okay, thank you, Attorney Boy. 2 minutes will be given to you, Mr. Jonathan Cabrera. Would you like to repeat the question of Sir George, or you will use your 2 minutes? Kung ano rong programa, kung ikaw mailiher nga Vice Governor, kung matawan mo ba ayuda, rin nga mga overseas contract worker nga ginakugang para sa andang financial nga bulig, sa andang retirement funds, sa andang investment, at kung saan tayo mag-acto sa Metro Manila, maubrahan ba at paaging maskin makaobra ro probinsya takyan transitional housing nga kung siin mag-agto lang sanda igto magstay sanda ag makaabot sa anda nga agtunan nga banwa transitional housing nga ron hay kung aton nga rentahan provincial government ag pagkatapos pwedeng mag-agto ina karon do OFW. Thank you, Sir George. It's nice to know may programa sa OFW ng provincial government. I think what is lacking there is the information sa tawo. Waabi kita nakasayod nga may mga makaruyon. So bilang isa ka media man, pag ako nangin vice gobernador, isa duyon sa mga pabaskugong naton nga information campaign nga masayran it mga OFWs nga kung mag-uli ka mo, may inyo gali nga pwede nga
livelihood program nga ginprepararong provincial government. Yun ang kulang. Pangaywa, bago lang na tukod rong Department of OFWs, sir, no? So, bilang Vice Governor or Legislative Body aton nga probinsya, pabaskogo naton rong aton nga connection because I think doyon nga mga ginasuggest ninyo, isa man doyon sa mga nakita nga mga himuon Department of OFWs. Okay, so pabaskogo naton rong aton nga Public Employment Service Office, tanawon doyon nga mga problema, i-connect naton sa national government so that rong pag-alalay sa ginahambal naton nga financing and ilistaran pag-abot sa Manila hay may magasalo nga national government. Aghambal ko gani doyon hayrong Department of OFWs. Again, I agree. Pero aton nga provincial government uwa man itpundo, no? Para nga sa provincial government abi, hindi mo man basta-basta lang nga i-allocate rong pundo kung uwa ka it legal basis. Why? Pamangkot, pangutana, haman kinahanglan mo nga ayudahan duyon nga sektor or pumuloy, Sir George. Thank you po. Follow-up question, Sir George, kay Mr. John wala na. Okay, let's proceed. Our next panelist that will ask a question is Dr. Rebecca T. Barrios. And this time, Sir Jonathan Cabrera, muna yung mauna. Good evening, candidate, Sir Jonathan. Good evening po. Is it okay, moderator, if I ask also Sir Boy Yes po. to stand? Yes. The questions, first 3 questions will be answered by yes or no, and then you can qualify your answer afterwards. The first question, I will dwell now on environment. As an environmentalist, Boracay at the rate of development, studies have shown, research are enough already, that at the rate of development in Boracay, we call that the boom-bust cycle, the syndrome, where we are already overdevelopment. And we are compromising the base, which is the ecological reserve of tourism that feeds the whole province almost. It's a very bad business. Do you recognize that without intervention, Boracay will also be similar to other tourism hotspots in the world that will end up in decay? That's the first question. Ako po? Yes, the two of you, yes or no? I agree na dapat mayroong intervention. You agree that we are already in the boom-bust syndrome? Yes po. Sir Boy. There's really no specific acceptable study at this point. We have already reached that limit. In fact, several sectors have been suggesting to review the existing policies. All right. But one thing is definitely sure, no? We should ensure the preservation and protection of the environment in the island of Boracay. Actually, there are a lot of refereed and peer published papers accounting to the losses and damages of the island. But anyway, second question. Do you recognize also that with this business as usual practices, like permitting of businesses, permitting of corpus, building more structure in the island, compromises the quality of life and the inclusivity of the benefit of those Boracaynon and Aklanon? What I'm trying to say, my question is, are the benefits derived from tourism are trickling down to the poor, to the ordinary, the native Boracaynons and the Aklanons, or hindi? Yes or no po? Sino po? Sino po? Yeah, go ahead. Kayo po, ikaw, and then si Sir. Questions answerable by yes, or no? Yes or no? May inclusivity ba ang benefit na nadiderive ng tourism? Ibig sabihin, nagbe-benefit ba ang mga Boracaynon na native, or it's more of the external personalities? Oh, if I can answer. Yes. Taga Boracay po ako.
Yes or no lang po. Mamaya pa po yung qualification. Sige po. Yes or no. Aklanon, are we represented? Do we benefit in the island's tourism or more of external forces? If we will talk on the majority. Yes or no po sorry, tayo. sir. Please answer yes answerable or by no. just yes or no. Hindi po. Yeah. Sir Boy. Yeah, I would like to qualify, no? Sir Yes or Boy, no din daw just po. yes or lang no. po tayo. The question will be answerable by yes Sir, or no you only. can qualify naman later. You will be given the chance to qualify your answer. If I got your question or the gist of your question correctly, whether yeah. it trickles down. Sorry to cut you short, No, Vice Governor because, Boy. it can either be answered by yes or by yeah. no. Yeah, just yes or It no. would require clarification. And we will have your question It's later. okay. He can clarify. This is just answerable by yes or no. Then further elaborate No, later. The question is not Okay, ito simply po yung tanong answerable ko po. by yes I'll or no. repeat the question. Yeah, because I'll repeat po the question Yes. para maklaro sa inyo. Sa benefit po ng tourism sa isla, ito po ba ay majority na ang benefit ay sa community ng mga Malaynon, Boracay non-natives at ng Aklanon, or ang benefit ng profitability ng isla ay more na sa external personalities like big corpus? Yes or no po tayo? if you're talking about majority benefit, the benefit being derived by our Okay. the low income sector is in the form of social services. Okay po. Dahil nag-generate. Yes or no po tayo. Later you can answer. No. So, sige po. Because You have to- whether the investors definitely Yeah, investors or sorry to cut you short, Attorney Boy. No. And then, yeah. Ma'am or Dr. Rebecca is just asking for an answer yes or no. If you can choose either which, you can just abstain. So we can proceed to another question. I want to make Because to clarify because this is the representation of the communities where I go and visit. These are the representation of the sectors, and it is my responsibility as a panelist to bring into the table the concern. So yes or no po. And then pangatlong tanong, ang BIDA GOCC po ba ay sagot sa ating dalawang naunang tanong? Or you need a legislation to ensure the sustainability of the island and the sustainability of the economic benefit to the people of Aklan? Sorry, Dr. Rebecca, ma'am. You have an additional question which is not Yan po. answerable by yes or Yes no. or no Stick ulit. with one question. Is BIDA GOCC the answer Yeah. to these two questions? Kung yes or no ang sagot kanina. Okay. Is GOCC the answer? Yes. Or kailangan ng legislation Yes or no? local to ensure that the island will be sustainable and the next generation will continue benefiting the Aklanon. Sorry to cut you short again, Doc. The question is, GOCC. And, if do you not- believe that GOCC is the answer for the problem in Boracay? Yes or no? And Is that if it? not, then is there a need for what legislation do we need? definitely GOCC, BIDA GOCC is not the answer to Sir the Jonathan? what ails Sige, sir, the later island of po. Boracay. Sir Jonathan, Di po kasi, if, ma'am okay lang po, no? yes or no po tayo muna, and then later Hindi po, you can teka po, hindi ko qualify. maintindihan. Napakarami ng tanong. Ilang minutes po ba naming sasagutin? No. We have, my question is very simple. Actually, they are Yeah, po. interrelated. Sige po, ma'am. You Okay, answered gentlemen, earlier, Ma'am yes. Rebecca, let's now proceed with your question. And let's move over with the yes or That's no ayun na po. question. Mr. Jonathan Cabrera will answer first your question, and then Vice Governor Boy Kimpo will answer it after Jonathan Cabrera. Okay. Sir Boy, Sige you po, may now sir. take a seat. Mr. Jonathan Cabrera, 2 minutes. you will be given 2 minutes to answer Dr. Rebecca Barrios' question. Thank you. Okay. Nagkaroon po tayo ng Boracay. Lahat ng presyo ng bilihin tumaas. Ang presyo ng bilihin sa mainland at sa Boracay tumaas. Apektado ang mga locals.
Because it's a tourist destination, walang regulation of prices. So ang tanong, nakikinabang ba ang mga mahirap nating mga kababayan? Lumalabas, parang mas pang nahirapan ang ating mga kababayan. Okay? Quality ng pagkain. Ang mga ginabaligya sa aton nga merkado, prioridad taga Isla at Boracay. Negosyante. Hindi karon makakita iti kalidad nga pagkaon sa merkado. So, bukon it makapamayad para sa aton nga mga pumuluyo. Rong cost of living sa Boracay kamahal-mahal. Pero rong sweldo it mga empleyado aklanon Boracaynon pareho lang sa sweldo it mga taga-Kalibo. So, may imbalance po dahil sa turismo. Gani, ako nagapati para masustain ang maayos so aton nga isla after nga raya hay ginpasara agin kayad ni Presidente Duterte. Kinahanglan raya nga salpon itsang kay special body. Whatever you call it, if it is BIDA, if it is a council, or whatever, kailangan po nga rong Boracay Island, agud nga mangin sustainable rong development, padalaganon it mga eksperto nga may kaikasangkol sa pag-intindi sa turismo ag environment ag hindi lang pag-isalig sa local government unit because we understand what happened to Boracay is a failure of local governance. Thank you po. Thank you so much. At this point, Vice Governor Kim Po, it's your turn to answer. Your timer starts now. Sorry, partner. Yes. Doc Rebecca, do you have a follow-up question for Mr. Jonathan Cabrera? Jonathan Cabrera, sir, you'll be given 1 minute to answer the follow-up question Sir of Dr. Jonathan, you Rebecca. have not answered my question, which is yung ating rate of development. But you said, BIDA GOCC is the answer. But you have to remember, Hindi ko po sinabing GOCC. hindi, I asked you earlier, GOCC, right? You said yes for GOCC, right? Hindi ko po sinabi. What is your answer for BIDA? You said earlier, yes or no? BIDA lang. Wala, magkaiba kasi yung BIDA Sorry. at GOCC. BIDA. Yeah. So your answer is go for BIDA. Does BIDA represent the Aklanon and Boracaynon? Or you're placing it into the hands, again, of the externalities? Depende po sa magiging komposisyon nung bubuo ng authority. Have you read the BIDA bill? BIDA bill is just a preliminary But that will part be of the legislation. baseline. But that will be the baseline. It is not yet the final version. Marami pang pagdadaanan, marami pang mangyayari, marami pang babaguhin bago maging isang Republic Act. And ako, nagapati nga, kung in kaso nga idusogid mananda, they will come up a very acceptable Republic Act to handle the management of Boracay to make it sustainable for the next generation. For such authentic and sincere vision. Only one follow-up question is allowed. You have 14 seconds to answer, Sir Jonathan. That's my answer. Thank you very much. So thank you so much, Sir Jonathan Cabrera. At this point, now, finally, it's your turn. Vice Governor Boy Kim Po. I definitely reject the idea that an authority is the solution to what ails the island of Boracay. From the legal standpoint, it is in violation of the Constitution and local government code. Medyo manaba tara atong pagtanaw sa aton ng mga local officials nga hindi tasanda kantiguhan magpadayagan mismo kung anda nga gobyerno sa lokal kinangan patanaton ay tawo tagaguwa nga magdikta katon o magbando katon nga raya di inyo dapat nga obrahon. Pero aton nga mga local officials sa Banwait Balay, sandaron ng gitawan in madato kung mga pamuyong malaynan nga manihar, magdumaga kung gobyerno sa lokal. Agruyon, ginaprotektahan ron kung aton nga constitution, ag aton nga local government code. Pranda karong ginahinambay nga authority, similar Subic to Clark, what parallel doon riya sa Isla at Boracay. Pero sa Clark, the entire territory is owned by the national government. In Subic also, the entire territory is owned by the national government. Pero mga locators sa ito, they are lessees of the national government.
Whereas island of Boracay is composed of 3 barangays, component barangays of the municipality of Malay. And Malay is one of the municipalities, one of the 17 municipalities of the province of Aklan. Ang babahura aton nga gina-generate yung local income sa Isla of Boracay, ruyon man ro mga income nga ginasuporta naton sa aton nga mga social services. Primarily ra aton nga hospital and medical programs. Tanan ra aton nga ron nga provincial district and municipal hospitals dependent ron sa income o revenues nga gina-generate kong aton Isla Boracay paagi sa jetty ports nga gina-operate ko provincial government. Dugaon mo ron na ano matabo. Ako gapati, mataas na akong respeto, mataas na akong pagtanaw sa mga local government sa Balay nga kaya Thank you so much. Vice Gov, your time is up. Ma'am, Dr. Rebecca, you have a follow-up question? My last question actually in support of the first 3 is, what alternative legislation can the province author to ensure the sustainability in lieu of the VIDA? Okay. Vice Gov. Actually, it's more of a strict implementation of national laws. Insofar as environment is concerned, pero ato niya DNR has all the mandate to strictly enforce environmental laws. Insofar as mga aton nga mga tourist facilities, pero atong Department of Tourism also has a mandate to regulate, to accredit establishments. Kung siwa sandag sunod, they can lose their accreditation. Pero aton nga local government, siguro wake up call na tabo sa Boracay. Now they realize that hindi na pwedeng hindi naton strictly implement pero mga existing regulations governing the way the businesses are run, the way other sectors are being regulated. Strict implementation is the answer, not additional laws or regulations. Thank you, Vice Governor Boy Kimpo. We still have 2 panelists and the chairman's question for the last question for the gubernatorial candidate. And again, to remind, 1 question each and one question and 1 follow-up each. Okay, so at this point in time, may I call on Sir June Aguirre. Sir June Aguirre. And to answer it first, Sir Jonathan Cabrera. Okay. Makiread on ako kay Dr. Barrios na questions about environment, but since you are working for the provincial legislation, I am thinking of what are your thoughts on the single-use plastic policy, because I'm thinking nag-start na sila nito and I think wala pa sila dito sa provincial Aklan. And dito sa Aklan, we hope by August darating may mga foreign tourists, dadami yung basura sa Aklan. So what are your thoughts of the proposed single-use plastic policy? Yeah, I've been a councilor of Malay and was one of the members of the Sangguniang Bayan when we passed that anti-plastic ordinance of the municipality of Malay. No? So, it's just a matter of implementation. Tama po kayo, Vice Governor Boy Kimpo, sir. Implementation of the local government. Doon nga po ako nalulungkot. Nag-failed na po tayo sa political will of implementing these environmental laws. Nangyari na po sa Boracay. Ngayon, patapos na ang termino ng Boracay Interagency Task Force sa June 30. Sino po ang magtutuloy ng pangangalaga ng Boracay? Ngayon, ang basura sa Boracay tambak. Araw-araw balita. Ginareklamo it mga pumuloyo it barangay manok-manok. Local government is there. But what's happening in Boracay? Tambak na naman po ang basura, ang baho-baho, kitang-kita at amoy na amoy ng turista. Yun po ba ang sinasabi nating ipagkatiwala uli natin ang Boracay sa local government? Kailangan po natin ang national government may political will na iipon ng lahat ng mga expert coming from different department of agencies that will continue kung ano ang naumpisahan ng Duterte administration, ano ang magtutuloy sa Boracay Interagency Task Force after its term sa darating na July 30. Yun ang tanong ko. Hindi ko po sinasabing bida. Pwede pong council, basta we need a special body.
Hindi ko po sinasabing authority. Kailangan pong magkaroon ng isang special body. Yun ang sinasabi ko. Special body na igagalang ang karapatan ng local government unit. Special body na hindi kukunin ang nakukuhang income ng local. Time's up. Thank you so much. Follow-up question, Sir June. Sir, for Vice Governor Akim po. You have 2 minutes to answer. Sir June, your question? Question What of are Sir your thoughts June po on- Aguirre. Sir, what are your thoughts po on single-use plastic policy for Aklan? Well, accepted yun taron niya, we should already do away, no, with the use of mga plastics kara, no. Kaya umpisa ko doon sa ibang areas Ginabailuhan yun nanda mga biodegradable nga mga receptacles or containers. No, doon yan kabuuan na bihay. May aton yun yung national government, no? May aton yung ngali nga national laws. Actually, kinangan karon i-replicate pa naton sa lokal. It's really the only thing that we need to do. If there's a need to strengthen or to clarify provisions of the national law, that's the only time nga we will pass a local legislation. Pero kung the national law by itself is already complete, wa it mga vagueness, wa it mga questionable nga mga provisions, what we need to do is to implement. Implementation, political will, no? Implementation. Abo kita may mga resistance karon, no, sa aton nga business sector because do yun do pinakabarato nga mandang magamit sa andang negosyo, no? So implementation. Now enforcement yun karon, may aton nga nag-enforce karon nga from the national agencies, and the local government will be there to assist. Now, whether we should pass a separate local ordinance on the regulation of single-use plastics is a matter that should be addressed, no, to the law enforcement agencies na strictly implement nanda or already existing laws governing or regulating the matter. Thank you so much, Vice Governor. At this point, it's Sir Jomer Soriano's turn to ask our two candidates, and first to answer this time is Vice Governor Boy, then followed by Sir Jonathan Cabrera. Thank you very much, panelist. Moderator. Good evening. Sir, ang problema sa Aklan actually, no, nakita naton mas marami tani if Aklan nagagana ang tourism industry, the same way mabuhi man ang agriculture industry. The problem here in Panay ay in Aklan is kadamo sa aton yung mga farmers nga ginabaligya na lang nila ang ilang mga farmland sa pinakanubo nga presyo because ang ilang nga income ang baklanay sang palay halos pangayoon lang. Ang baligyaan ay isang bugas sa market, gapililo ang presyo. Imagine, in a food chain, ang ila extra rice, pila? 25, 35, pila ang kilo sang palay nga ginabakal sa farmer. In our province, I know that you have a knowledge about this. Is there any future program, future plan? Siguro di lang buligan lang ang farmers, but of course, we have to look about sa presyohan na isang pagbaligya sa product kay per digit. Sir? Thank you for that question. No? That situation has already been addressed by the provincial government with the establishment of our Aklan Grains Processing Center. Kung nakabisita ka mo sa Nalook, mapapahuron yung facility, we have dryers and milling facilities, a very big warehouse which can store even 100,000 sacks of rice. Pero katuyuan karon, we also buy from the producers, from the farmers, whether dry palay or gabtong ginatawag nga wet palay, at a price nga
stable, in fact higher than sa market. And we have already partly accomplished our objective to stabilize the price of palay in the local market. Makaron, aton yung mga traders, kung buying namon doon sa probinsya is 15 pesos per kilo. Makaron, ginabakayo na at 16 or 17. Ramong objective nga ni post-harvest intervention to stabilize the prices of palay in the local market. And we have already attained that objective. Bukod yun at plano ron, it is already an ongoing, existing program of intervention to help our local farmers. I would invite everyone to visit our facility, Raaton Aklan Grains Processing Center, ito man doon sa Barangay Nalook. That's a component of our Aklan Agri-Aqua Demonstration Farm and Training Center. Doon yung tanan aton doon nga prokurar, aton doon nga ginduso, aton doon nga ginpunduhan, precisely to address yung mga problema nga nai-encounter kun aton nga mga food producers riya sa probinsya Tacloban. Una-un, ha-address yun doon yung nga problema, Sir Jonathan. Sir Jonathan. Any follow-up question, Mr. Jomer? Sir Jonathan. Okay, so no follow-up question. So Mr. Jonathan Cabrera can now answer the question of Mr. Jomer. So He'll be given 2 minutes, sir. Being a candidate of governor, Sir Jonathan, Vice Vice-Governor, sorry. If you win in this game, is there any program or plan to give or to address the solution of our farmers? Because if we look at the situation actually, kadamo na sa mga farmland, gagawin pang convert na into industrial, commercial. At the end of the day, anong kauno na ton kung wala na sang kaproducer, sang palay? Let us give commendation to the program of the provincial government. Pag ako nagdaog, isa doon sa mga programang ipadayon. Nice to know that, attorney, no? Palakpakan po natin si Vice Governor Boy Kim po. No? Manami nga programa, your question, sad to say, nga kita nga mga media men, wa kita nakasayod nga may makaruyon na gali nga programa, nga existing rong provincial government. Padayono naton ron, kung ako magdaog, i-capacitate pa naton, i-relay raya nga information down to the farmers in other places of Aklan nga uwa nakasayod kuraya nga manami nga programa. I-empower pa naton ang pabaskugon rong komunikasyon ag pagkasayod iban pa nga mga farmers paagi sa aton nga mga municipal agriculture officers and councils. Salamat, Sir Jomer. Thank you very much. Another question na lang siguro, intended sa kay Vice Governor. Vice, nothing personal. This is a forum and I think we're open to answer and I am open to question it. 3 times nagdaog ang KBP national, nagdaog kita, no? As champion. Pero why good commendation? What happened to us? Actually, Richard, you should interact with our Sangguniang Panlalawigan members because bukod itanan nga nakakaabot ka mon maroyon nga ron nga commendations or awards nga baton sa KBP, no? In fact, ako, I have to be very frank with you. I have a very vague idea kung ano rin yung aron nga habaton. No, you should make representations. Nga not available man abo riya katon may aton nga sa committee o na si Board J, no? You can just get in touch with our SP members and notify them that KBP has garnered these awards. So, base man nga, bukod man apasayod di sa tanan, no? Yes, Vice Gov, just to inform you that KBP Aklan received 3 national awards competing against 30 chapters nationwide. Ang na-observe kasi, it was an observation by our officers nga kung may magdaog ngani nga mga athletes or mga beauty pageant hay patsa na hurt man do mga officer pero wa mata kami okay yata kamon nga. The question ni Sir Jomer hay ginasuportahan ko malang nga
for the past few years nakabaton it national award rong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, but we never heard from the Sangguniang Panlalawigan o Aklan. Well, congratulations. No? Yes, thank you, In that Vice Gov. case, Thank you. As I've said, bring it to the attention of the SP members or bring it to my attention. Yes, Gov. And we'll act accordingly. We'll issue the necessary recommendation. Yes, thank you, Vice Gov. Thank you. And lastly na lang siguro, Vice, being a member of KBP here in Aklan, although I am a kapisenyo, but I myself am proud to the KBP officers and officials, members of Aklan. I'm proud all of you because you do that. But in our province, I think we're failed for that. Congratulations, guys. Thank you very much. Thank you, Sir Jomer. To end our first round, we will have a chairman's question. Yes, Sir Jonathan? Sorry You have for something that. to say? Is it a question for the two of us or only for him? Or for Only Vice for Governor? Vice only lang. Because Can I also give my rejoinder? To be fair, no? yeah, go ahead, sir. Okay. Yeah, go ahead, sir. In the interest of fairness, ako po media man, kapatid ninyo. Marami tayong karanasan sa media. Yun ang pagkakaiba. Pag ako ang Vice Governor, hindi mo na kailangang sabihin yan kasi alam ko na. Okay? Hindi na kailangang maglabi pa kumausap ng isang board member para lang ma-recognize tayo. Pag ako ang naging Vice Governor ng Aklan, lahat ng karapatan ng mga mamamahayag sa Aklan, bibigyan natin ng halaga. We will give value the Aklan press people. Weekly, magkakaroon tayo ng press conference. Maglalagay tayo ng media lounge sa Sangguniang Panlalawigan. Pag tayo nagbigay ng commendation, hindi lang sa isang media entity nakapangalan at yung ibang outlet ay others na lang. Nadaanan na natin yan. Isa yan sa mga aayusin natin pag ako ang naging Vice Governor ng Aklan. Bibigyan natin. Thank you so much, Sir Jonathan Cabrera and the Vice Governor Boy Kimpo. Okay, again, we will end the first round with the chairman's question. So may I call on Chairman Apple Zaraspe for your question, sir? And to answer it first, Mr. Jonathan Cabrera, sir. Yeah, my question goes to Jonathan Cabrera and Vice Governor Kimpo. Raya nga rahay perennial problem with regard sa aton nga electric problem sa probinsya at Aklan. Kataas-taas ro atong ginabayad sa Akelco. Ano ro maubra nimo, gubernatorial candidate Jonathan? Vice Gov lang po. Vice Governor, gubernatorial candidate Jonathan, kung ikaw ro masunod nga Vice Governor at probinsya at Aklan, nga mapalesen naton ro brownout nga ra, nga hindi uta naton maintindihan ro ginainobra at Akelco. Every time we ask for explanation from Akelco, ginatinuro kita sa NGCP. Always man nga naga-maintain it maintenance ro NGCP. But why is it nga sigidas or brownout iya sa probinsya at Aklan? What can you do about this problem? Thank you. Okay. Naintindihan naton nga rong operation it Akelco ay under sa National Electrification Administration. But being the representative of the people, of the consumers, igapatawag naton rong Akelco. Una, we will check and review roanda nga mga bilateral contracts sa mga supplier. Pangaywa, under the Electricity Power Industry Reform Act or EPIRA law, dapat rong pakikipagkontrata or pagbakalit kuryente hay ginapaagi sa competitive selection process or CSP. Sa mas madali nga pag-intindi, royon ay ginatawag nga public bidding. So kung uwa nang ginahimo, then we will ask the National Electrification Administration to compel Akelco
nga roanda nga mga kontrata, bilateral contracts, kontrata nga ginintrahan lang it mga director it Akelco ag mga director and officers of power generators to review it. Bakit ang mahal ng generation charge? Naintindihan naton nga rong presyo at kuryente gina-composite generation, transmission, and distribution. Wala na po tayong problema sa distribution. Ang problema po, 70% of our rates ay bangod sa mataas nga generation charge. So bilang Vice Governor Itaklan, iga-pa-review naton rong mga bilateral contracts again, and we will demand nga ipaagi rong pakikipagkontrata sa bidding or competitive selection process. Kasayod ako karon, consultant ako, it more power Iloilo. Pinakabarato nga kuryente sa bilog na Pilipinas, 6 pesos and 60 centavos per kilowatt hour. Nagawa natin sa Iloilo, gagawin natin. Time's up. Thank you so much, Sir Jonathan Cabrera. Do you have a follow-up question? No follow-up question, so we will let Vice Governor Boy Quimpo to answer the question, and you will be given 2 minutes. Thank you, sir. Precisely, I'll just respond, or to the statements of Mr. Cabrera. Nga, kung imaw si gobernador, ipatawag na ro Akelco, to compel them to review their existing bilateral contracts. That's undue encroachment or invasion. What at authority or sangguniang panlalawigan to interfere into private transactions? No? We do not have the authority. Manami pamatian doon, pero bukod at doable doon because we do not have the authority. In the same manner, sa aton yung Metro Calibo Water District, sanda na karon they have the board. It's not the sangguniang panlalawigan who has the authority to intervene or impose on their operations. Ara amon yata karon role pirmiruna when we call for a legislative inquiry is for them to inform us and inform the public kung ano ro actual nga sitwasyon hamat makararo estado kung delivery of service kung Metro Calibo or kung Akelco. But we cannot compel them to do one way or the other. We can only suggest, no, make offer suggestions nga sa among pananawan do yun do maka-address sa problema nga ginapaabot kamon kung aton nga mga consumers. Thank you. Okay, so Mr. Jonathan Cabrera is being mentioned. So, okay, sir, you will be given 1 minute. Okay po, klaruhon ko lang, no? Rohambal ko, ipagtawag naton ng mga taga-Akelco ag pangutanon, ag maka-come up kita it resolution. As I said, nakagubot kita nga rong Akelco, hay gina supervise it National Electrification Administration. I mentioned that kaina. So kung ano man rong aton ma-found out sa Akelco, ipadala naton sa NEA so that the NEA will be the one who will compel Akelco follow what IPIRA law requires. Review your bilateral contracts and undergo a competitive selection process so that pag may nagbidding ng mga suppliers at kuryente, makabuol kita ag makabakal it pinaka-barato nga kuryente. Yun po ang sabi ko. Hindi po sangguniang panlalawigan ang magko-compel sa Akelco, kundi ang National Electrification Administration. Thank you po. Thank you so much. Now let's proceed to round 2. That was round 1. And the question will come from the social media. Okay, so buo itig sang bilog karang questions ruaton nga mga vice gubernatorial candidate, and I think Sir Boy will answer it first. Katribong Sharon Dusaban Moises will read the question. After Sir Boy, Sir Jonathan, you will answer your question. Thank you. The question, sir, Vice Gov, the old saying that prevention is better than cure. In this regard, what are your plans? Plans and health programs to
to strengthen the to health. strengthen the health and wellness among the people of Aklan. So the old saying that prevention is better than cure. In this regard, what are your plans in health programs to strengthen the health and wellness among the people of Aklan? What we have is bukod it plano. Mayamon yun ang konkreto nga programa to address ro aton nga kinangyanon sa health sector. No? Umpisa ka nagpunggo ako bilang vice gobernador way back in 2016. Every year doon, pabahugan namon rupundo kung aton nga mga provincial hospitals, district hospitals, agraton nga mga municipal hospitals, paagi sa tao it kakaigog nga pundo para maka-establisar kita it mga facilities, mga medical equipment. We can hire more personnel, doctors, nurses, technologists, and other healthcare personnel. Inubragot naton doon, ongoing doon, and in fact, aton karon nga budget kabubaho ron. In the last 6 years, that's already more than 4 billion pesos sa aton yang mga hospitals. If you add aton nga budget kung aton nga provincial health office, that will over 5 billion yun doon in the last 6 years. Continuing ra aton nga programa, and I would like to commend ra aton nga provincial chief executive nga hands-on gid mo pag-abot sa healthcare. Mo nga ni kilagagid kita isa sa pinaka mayad ro aton nga ro aton nga response sa COVID because established yun daton even before the onset of the pandemic. Una-uta ginamat-amatan yun naton establisar dong aton improbar dong aton yung mga health facilities. In fact, Aklan is only one of 3 provinces nga ginpili as a pilot province for the universal healthcare. Ginasunod naton doon. In fact, itaut ang makaroon ginaumpisa nyo naton pero mga programa under the universal healthcare program. Nga continuing aron, it's not only a plan. Nice. Ato niya aron nga Time's up. Thank you, Attorney. Thank you so much, Vice Governor Vice Boykin. Governor. At this point in time, we have Vice Gubernatorial candidate Mr. Jonathan Cabrera, and here's your question from social media. Kung ikaw magdaog bilang vice gobernador, dapat baga ngaro imo nga gobernador hay kaalyado para sa manami nga pagserbisyo? Okay, kung kaalyado sa politika ng pag-istoryahan, dapat uwa lang ako magkandidato bilang independent. Rong pagkandidato ang pagpili at vice gobernador ay kinamatarong hindi mo man kinahanglan permi nga kaalyado or may kandidato ka nga gobernador. Ako po nagakandidato nga independent. Para kakon, rong importante butuhon ag iiliher ag ibutang kita. Ako sa posisyon itaton nga mga pumuluyo. Gusto ko nga magdaog bangod sa pagsalig ag pagpalangga it mga pumuluyo, hindi bangod nga ako hay kaalyado it nagkandidato ag nagdaog nga gobernador. Pagpungko sa posisyon bilang vice gobernador, kun rong programa it gobernador ikamayad it aton nga mga pumuluyo, uwa it problema makig-kooperar ag magbuligan kita. Pero kung rong programa ang tinutuyo ay makita naton nga bukod it makapamayad sa kaabuan it aton nga mga pumuluyo, then magaserbi kita nga hindi man gid oposisyon, no? Kundi magkakaroon it check and balance, no? Sa aton nga pagdumala it aton nga probinsya. Gani ako nagapati nga hindi man gid kinahanglanon nga kaalyado mo rong gobernador. Ang importante may tagipusoon ag malasakit ka sa mga pobre nga mga Aklanon ag di karon nakasandig kung ano man ang imong desisyon sa kada programa nga paghihimuon it aton nga provincial government. Puso at malasakit sa mga mahihirap na Aklanon. Yun po ang importanteng kaalyado ng isang opisyal
ng gobyerno. Salamat. Thank you so much, Mr. Jonathan Cabrera. And that ends our second round. We will now proceed to the final round, which is the closing statement. And of course, we will give you 3 minutes. First, we have Vice Governor Boy Quimpo. With the kind indulgence kung aton nga kay BB, no? I don't know if this is the proper forum for me to address this issue. Pero hindi ako mayang kara, no? No, it's not addressed to KBP. It's between the two of us, no? Because in his rallies, in his meetings, in his social media postings, ginahambay na nga imauro para sa pobre or makapobre. Roan ang kasumpong, hay mata pobre. Now, I would like to ask Mr. Cabrera if he is alluding to me as the mata pobre nga kandidato. Are you alluding to me? Is that your characterization of my person? Mata pobre? Kindly give us the benefit. Can you answer that? Attorney Boy, I'm sorry. Yeah. Can Mr. Cabrera answer your question? That? Yes. Mr. Jonathan Cabrera, you have the option to answer it or no? Yeah, we're at This is the closing closing, or we are statement. already in the closing statement. But you can answer that if you wanted to. If you don't, then we will proceed. Opo, tatlo po kaming kandidato. Kung sino man po ang tamaan, bato-bato sa langit, sana wag na ba. Attorney Yes. Boy, you still have 1 minute and 48 seconds for your closing statement. Tinagaw aron nga sabat, no? Rimo nga kwan, bata against matanda. Definitely, you're obviously referring to me. And it's about time that we should clarify this issue. Because that's highly derogatory. Nga tawgon ako nga bata pobre. So, sa anong nga dagon nga ako riyan nagpungko bisig gobernador. Nga ako niya maginduso nga programa para gid sa mga pobre. Kapingid ro ato niya kubos kay mawanghod. Sa edukasyon, sa health, sa agrikultura, sa social services. Now, for somebody to call me a mata pobre, that's a big affront. And coming from you, tawgon mo akong mata pobre. Ayaw, itlikaw, ako rin imong gina-refer. May mga makaroon ng propaganda, manami pamatian sa anang mga istorya. Pero that's highly derogatory and I have the right to feel offended. And definitely, it's very clear, obvious, you are referring to me, Mr. Cabrera. You still Okay. have, sorry, Sir You will have your Jonathan. closing statement, Sir Sir Boy, you still Jonathan. have 35 seconds. Gagamitin mo po yung Sir time mo. Boy, please proceed with your closing statement. Well, ako nga ginipusar sa atong kamuhikanon. Pero padayon nga pagpanerbisyo nga para gid sa tawo. Serbisyo nga makatawo, matuod-tuod. Bukon propaganda nga para sa tawo. Una ron makita sa hinimuan. Makita ron sa mga programa nga akon gid nga ginduso. Riya sa aton nga provincial government sa nagtaliwan nga anong dagon. I can hold my head high up dahil doyon ron makahinimuan, agruyon. Thank you, Vice Governor Boy Quimpo. Thank you Your so time is much. up. Mr. Jonathan Cabrera, For your you closing have... statement. Okay, crowd, please quiet. Mr. Okay. Sir Okay. Jonathan, you can answer the allegation of or the statement of Vice Governor Boy Quimpo. And then, pero yan na talaga yung closing statement po or It closing includes- answer. Your 3 minutes. I'll rather consume my 3 minutes for my closing statement addressed to the Aklanon people. Mga pinalangga ko nga mga pumuluyong Aklanon, kada 3 dagon ginatawaan kita it kahigayunan sa pagpili it aton nga bag-o nga bisi gobernador.
Ako po, gin-offer ko ro akon nga kaugalingon bilang inyo nga pililian. Isa ka mediaman, 25 anyos nga nagaserbisyo kinyo. Ginadangpan ag madali lapitan it mga pobre nga mga pumuluyo. Basi gusto man ninyo ako nga tistingan nga mangin isa ka public official. Madaling lapitan, naintindihan, nagubtan, nabatsyagan, rong balatyagon it mga pobre nga mga aklanon. Nagakandidato po ako nga vice-gobernador. Klaro ro akon nga nga mensahe para sa mga pobre nga mga pumuluyo. Gani ginapangayo ko rong inyo nga suporta. Tsansa gud naton raya. Kung gusto nyo pa imaw nga magpadayon, go ahead. Pero kung gusto ninyo ipagbago sa vice-gobernador itaton probinsya, hara si Jonathan Cabrera. May puso at malasakit sa mga mahihirap nga mga aklanon. Kaaway ang mga kurap, kakampi ng mga mahihirap. Subukan nyo po ako. 3 taon lang. Ipaparamdam ko sa inyo ang tunay, genuine na serbisyo, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Aklanon, nasa kamay niyo ang desisyon. Mayo 9, 10 days from now, siyansagon itpagbago. Jonathan Cabrera, number 1 sa balota, kandidato it mga pobre nga aklanon. Salamat po. Thank you so much, Mr. Jonathan Cabrera and Vice Governor Boy Kimpo. That ends our political forum for the vice gubernatorial candidate.